नमस्कार जय जगन्नाथ मु आशीष आपन स्वागत करुच्ची मो ग्रीन ऑफ जर्नी चैनल को। आज आम छात हूँ दुई पटे डिवाइड अच्छी गोटे हूँ फ्रंट पटे आ गोटे हूँ बैक साइड। तो चलते आज बैक साइड मो छातर ओभरलुक आपको व्यू करेबी कौन कौन गछ लगी केमी लगी। चलन देखा डेट न करी प्रथम स्टार्ट करवा। ये गोटे देखो ये गोटे गछ लगी जोटा कि गोटे छोट सोलो बेटे लगी। यहाँ हूँ दयना तुलसी ता पाखु देखो ये गोटे गछ लगी। ये हूँ आमर धला मंदार जोटा कहते जोटा कि सूर्य किरण पड़े ही फुटे ता बाद न फुटेनि। ये हूँ आमर गोटे टमाटो गछ गोटे बड़ कुड़ुआरे लगी सहित गोटे गेंडु गछ लगे देखी पारे गेंडु गछ गोटा गेंडु फूल के फुटी गछ भी जेहतु कुहुड़ी पड़ुची गछ खराब हो गला। ता साइड चलते देखिए ये हूँ गोटे मंदार जोटा कि लाली मंदार रही आ बहुत सुंदर भाव में सहित गोटे मंजी पड़ी होता झुडुंग गचर से झुडुंग भी देखी पारे से देखिले। एवं देखूँ ये मुझे लगे शिमला मिर्च देखी पारे ये 4टी गछ लगी। आउटे देखो ये मोर गोटे लगी गोटे लंका गछ लगी सहित गोटे गेंडु गछ और सहित गोटे लगी कहते अंगूर गछ। यहाँ देखो अंगूर गछ बहुत उपरକୁ माड़गला प्रायतः 10 फीट उपरକୁ माड़गला। ए वर्ष तो अंगूर आसबनी जेहेतु तार देखो साइड ब्रांचेस गुड़ा मोटा ही तार मेन ब्रांचेसटा एति मोटा होती आटा जेहतु 18 ग्रो बैग लगी गेंडु फूल तो सैला उपड़ा होती आउ दुटा गछ लगाई होता। यहाँ देखो यहाँ हूँ आम गोटे टगर गछ जोटा कि थोपा टगर टाइप मोटा मोटा हो देखी पारे। ये जेहेतु एवं सीजन नुहे शीत दिन ये वर्षा आम खरा दिन आसीगले आधे ठीक भाव में फूल पार ताकू छाड़देला ये देखो यहाँ हूँ गोटे लंका गछ जोटा कि आम कोली लंका कहती। कोली लंका गछटी एवं मुझे तार ऊपर टिप काटी देती तार साइड ब्रांचेस आसलानी पुणी आ किसी दिन गले तार साइड ब्रांचेस गुड़ा पुणी टिप गुड़ा कट करगले आउटे गछटा घना होपर। ये देखो ये हूँ आम गोटे कदली गछ जोटा कि आमर केवल लगाई ठाकुर पूजापी जो पत्र दरकार होती कदली गछटी लगाई। यहाँ देखो गोटे बड़ सोलो बेटे लगाई ये किसी तुलसी गछ लगे कार के दरकार है किए मागती तो देखो दवाई तुलसी गछ किसी लगी। बाद ये देखो ये हूँ आम सुगंधराज गछ जोटा कि थोपा सुगंधराज बड़ साइज फूल फुटे शीत दिन तो आधे फूल आसेनी खरा दिन में आधे प्रचुर परिमाण फूल आसे। या भी देखो गोटे 18 ग्रो बैग लगे। एपटे देखो ये हूँ गोटे हलदिया कनेरी कनेरी बहुत फूल आसे। एवं वर्षा दिन आसिले डाल कटिंग हम एवं तो कटिंग हो पारनी शीत दिन जेहेतु आधे फूल एवं आसुनी। देखो ये हूँ आमर गोटे गेंडु गछ जोटा कि मु गोटे ग्रो बैग नहीं तो पॉलिथिन लगे बार बार पॉलिथिन लगे। ता साइड देखो ये हूँ आमर करबीर गछ जोटा कि आमर धला करबीरटा देखो आमर केते बड़ पेटे लगी सहित गोटे गोलाप डाल केमती रही जाता से माटी तो से यहाँ लाली गोलाप हो देखिपे धला करबीरटा केते ब्रांचेस शाखा प्रशाखा होता साइड देखो गोटे 18 ग्रो बैग लगे गोटे मंदार गछ। यहाँ भी हूँ आम लाली मंदार गछ किंतु यहाँ हूँ डबल पैटर्न बोले यहाँ 2 प्रकार लालीटा बाहर आउ ता साइड देखो यहाँ भी गोटे 18 ग्रो बैग लगी। यहाँ हूँ आमर आलमंडा गछ जोटा कि हलदिया थोपा आलमंडा एवं लगी। तापर देखो ये हूँ आमर बड़ कुंडटा जोटा कि आमर 15 फुट चौड़ा अच्छी 1.5 फुट चौड़ा 15 फुट लंबा और 2 फुट डेप्थ अच्छी। ता भर देखो ये हूँ गोटे कखारु गछ केमती आपे मंजी पड़ी उठी 4-5टा खंडे मटर छुई लगे से मटर छुई गछ भी होगा ठीक भाव में। यहाँ हूँ आम बीन्स गछ बीन्स फूल गड़ा आसीगला। यहाँ हूँ आम सूर्यमुखी गछ मुझे सूर्यमुखी गछ 4-5टी लगे तो साइड साइड पोती देती तो से सूर्यमुखी गछ ये गोटे। ता साइड देखो गोटे टमाटो गछ होती गोटे टमाटो गछ होती किंतु चारिआड़ को पूरा कभर कर देती देखी पारे। गोटे टमाटो गछ टमाटो भी कसी पलि आसला देखो टमाटो भी कसी आसीगला ये बड़ टमाटो हम। ता बाद देखो ये आमर हूँ साइड गोटे अच्छे यहाँ हूँ 12 वर्षीय आंब गछ जेहेतु मुझे मटीटा कुंडर सब चेंज करी तार चेर काटी से आंब रही ये गोटाए आंब रही तार ये आगर में 2टा आंब रही आर यही वर्ष 2025 आसला आंब आसला प्रथम थर गोटाए आंब थी एथर 3टी आंब रही देखो तापर आसीगला एपटे देखो कखारु गछ लंबी यहाँ भाड़ीटा तैयारी कराहब तैयारी करानी तैयारी करदेवी। यहाँ गोटे कखारु गछ
कखार गछ साइड देखो ये गछटा आप देखिपारे यहाँ हूँ आमर छपन कदू कहती समर स्क्वाश कहुए जोटा जुकिन गोटे भेराइटी तादेह देखो फल आसीगला यहाँ गछ माड़ोनी गछ केवल सीधारे हम तादेह कखारु फूल भाया फूल हम कखारु भाया फल हम किंतु गोटे लाउ आम कखारु जातीय गोटे फसल जहाँ कहुए ता साइड मुझे किटा लगे दी आमर यहाँ हूँ पालंग शाग तो बेसी दिन रही देखो हो गला तो कहीं जगह खाली पड़ो से पालंग शाग लगे दी पालंग शाग आसला तो पालंग शाग उपाड़देले पुणी ये जगटा पूरा फ्री हो साइड देखो ये लगे उलकोबी देखिपे आप उलकोबी ये उलकोबी अल्प दिन गले ये भी हार्वेस्टिंग रेडी हो ये जो देखुं टमाटो गछ 1 2 से गोटे 3 यहाँ गोटे 4 ये टमाटो गछ 4टा हूँ आमर कहती कौन चेरी टमाटो मुझे फास्ट टाइम लगे आगुरी लगे कि मो पाखे गछ मरी जाता आउ देखो ये लगी किसी लाली मुड़ा सब तो उपड़ा हो गला आउ किछिटा अच्छी जोटा कि खरा पड़ूनी ये साइडटा कर्नर साइडटा जेहेतु ये कर्नर साइडटा खरा पड़ूनी खरा न पड़ू माने ठीक भाव में मुड़ा गुड़ा बढ़ी पारनी देखो ये लगे किछटा कोबी गछ लगे देखो फूल भी आसीगला 3टी कोबी गछ लगे ये आपणकर देखु ये भी फूल आसीगला कि माकड़ आसिक खाई जाऊँगी घोड़ा पड़े आउ फूल कोबीटार फूल आसनी तक पर्यटन यहाँ गोटे 16 पेटी घर खाली थिला तो ये 16 पेटार आम किसी पियाज गछ लगे देख पार्थ के सुंदर भाव में पियाज गछटा पड़ी यहाँ हूँ आम गोटे फल क्यारेट मझे लगी आम मंदार गछ आ साइड लगी आमर गेंडु गछ तो रही गेंडु गछ सीजन सरला गेंडु गछ उपड़ा हो गोटे सेबती लाली सेबती लगी एपटे देखो ये हूँ धड़ा सेबती मझे लगी आमर अशोका गछ लाली अशोका फूल फुट भर यहाँ देखो ये गोटे लगी आमर स्ट्रॉबेरी गछ चलान देखा यहाँ हूँ आ गोटे 16 पेटी ये 16 पेटी मोर पाखापाखि 4टा खंडे लगी गेंडु गछ ये 16 पेटी 4टा गेंडु गछ देखुए गेंडु फूल केते बड़ भाव में बहुत बड़ हो गेंडु फूलटा मैंने गोटे पापुली सहित देखो गोटे पापुली रखिले पूरा अधा पापुली खाई कवर कर दूची तापर ये गोटे झुणुंग गछ मझे लगी तो से झुणुंग गछटी देखो बढ़ी केटे सुंदर भाव में बढ़ी एपटे चल एपटे देखो गोटे बैगण गछ होती साइड गोटे मंदार गछ यहाँ भी गोटे लगी फल क्यारेट लगी ये तो मझे लगी मंदार गछ साइड बैगण गछटे उठी आउ लंका गछटे मुझे लगे देखिपारे ता साइड आ गोटे फल क्यारेट देखो 2टा लगी गेंडु गछ एवं ता सहित गोटे लगी आलमंडा गछ यहाँ हूँ आमर लाली आलमंडा जोटा कहते पिंक कलर आसो इधर आप डीप रेड कहतु ता साइड देखो लगी गोटे 18 ग्रो बैग टमाटो गछ टी देखो कौ भाया ग्रोथ अच्छे टमाटो कौ भाया डाल सब लही आसी टमाटो गछटी प्राय जब मुझे सीधा करदेवी 5 फीट भाया टमाटो गछटा हम आउ ता साइड देखो 18 ग्रो बैग लगी गोटे आमर शिंब गछ देखो शिंब भी आप देखिपे शिंब भी बहुत सारा हो शिंब मझे आसी माकड़ तो बहुत खाई जाते और मुझे से हार्वेस्टिंग भी कर देती पाखापाखि 1 किलो ऊपर हार्वेस्टिंग होता है आपको वीडियो करती देखिपारे यहाँ गोटे देखो फल क्यारेट आधे लगी नागचंपा और नागचंपा सहित आउ 2टा लगी गेंडु गछ गुड़ा लगाई कौन पे ना गछ भी प्रोटेक्शन रोक मान आउ जेहेतु शीत दिनटा तो गेंडु फूल भी किसी बाहरी तापर ये गोटे देखो ये गोटे कोड़ार लगी पिंक कैबेज आम लगी बंधाकोबी ता सहित गोटे भूसंग गछ लगे देते सी उठुची यहाँ हूँ से पिंक आलमंडा जोटा कि मो पाखे प्रायतः यहाँ मोर सब पुराणा गछ 12 वर्ष 13 वर्षर गछ यहाँ कहुए एपटे देखो यही सब शिंब गुड़ा माड़िकी अच्छी तब यहाँ गोटे देखो यहाँ हूँ गोटे आमर धड़ा आलमंडा यहाँ मझे लगी 2 साइड 2टा लंका लगी आउ कि देखो धनिया गछ लगी जगह कहीं फांका रखा आधे ये गछ जो रेडी रेडी है भितर धनिया भी बाहरी जाता लंका गछ भी बड़ जाता ये भी देखो ये गोटे क्यारेट ये देखो स्ट्रॉबेरी लगी तो ये साइड 2टा लंका गछ मत लगे से लंका गछ भी देखो भल ग्रोथ कर सब कोड़ी लंका गछ ये देखिए आसतु यहाँ गोटे हूँ आमर अपराजिता गछ गोटे छोटिया मुझे चॉकलेट डबार लगे देखो सुंदर भाव ग्रोथ करके अपराजिता हो
ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ 3ଟି ଫୁଟିକିଆ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଉପଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଖରାଦିନ ବେଳକୁ ନୂଆ ଭେଣ୍ଡି ଲଗା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ୱାଟର ଆପଲ୍ ଗଛ। ଆଉ ୱାଟର ଆପଲ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଳ ଗଛଟା ମୁଁ ଏବେ ଆଣିକି ଲଗେଇଛି ସବୁ 4-5 ମାସ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲଗାଇଥିଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, ସେ ବି ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାରବାଡୋସ୍ ଚେରି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି ଶୀତ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ତ ଶୀତ ଦିନରେ ଏହାର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ହୁଏ, ପୁରା ପତ୍ର ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗେଇବା ପରେ 2ଟା ଫଳ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ। ଏବେ ଏଇ ବାରବାଡୋସ୍ ଚେରିର ପୁଣି ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିଲାଣି। ବାରବାଡୋସ୍ ଚେରିକୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦରକାର ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ କମ୍ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଲାଗିଛି 4ଟା ମୋର ସୋଲୋ ବିଟ୍ ଲାଗିଛି। 4ଟା ସୋଲୋ ବିଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିଟା ହେଉଛି ଆମର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରୋକଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଆମର ପିଙ୍କ କ୍ୟାବେଜ୍ ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ଲ୍ୟାଟସ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଲ୍ୟାଟସ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଏ ଲ୍ୟାଟସ୍ ବି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଲ୍ୟାଟସ୍ ତ ଏବେ ଆଉ 15-20 ଦିନ ଗଲେ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଏଇ 3ଟା କୋବି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଲ୍ୟାଟସ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଲ୍ୟାଟସ୍ର ଚାରା ଦରକାର ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଚାରା କିଛିଟା ପକାଇଥିଲି, ଭେଣ୍ଡି ଚାରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ପକାଇଥିଲି, କାଲି ଗେଣ୍ଡୁ କିଛିଟା ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କିଛିଟା ପାଚୁଏ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର କିଛିଟା ବାଇଗଣ ଚାରା ପଡ଼ିଛି, ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଉଠିନି, 2 ଦିନ ହେଲା ପକାଇଛୁ ମଞ୍ଜି। ତାପରେ ସେପଟେ ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ କଳା ପଲିଥିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାର ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ବି କହିପାରିବା, ଆଉ ଏଥିରେ ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ ବି କହିପାରିବା। ସେଥିରେ ସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ ପାଖାପାଖି 50-60ଟା ଉପରେ ଆହୁରି ଫୁଲ ଅଛି। ଏଥିରୁ ଅଲରେଡ଼ି 3 ମାସ ହେଲାଣି ଫୁଲ ତୋଳା ହେଉଛି, ତା ବାଦ ବି ଫୁଲ ଅଛି। ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଭଲ ସାର ଯଦି ଦିଆହେଉଛି ତାହେଲେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ରହୁଛି। ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦେଖିବେ 12 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏସବୁ ପାଚିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି 40 ଦିନ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 15-16 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍, ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଧନିଆ ଗୋଟେ ଥର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧନିଆଟା କାଟିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର। ସବୁବେଳେ ଧନିଆ ଉପାଡ଼ି ଦିଏ, ଏଥର କିନ୍ତୁ କାଟିଥିଲି। ଆଉ କାଟିଲା ପରେ ଏତିକି ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ 15-16 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପିଆଜ, ଛୋଟ ଓଲି ପିଆଜ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଓଲି ପିଆଜ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଆଜ ପତ୍ର ଧନିଆ ଚଟଣିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସେ ପିଆଜ ପତ୍ର ଲଗାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟମାଟୋ, ବଡ଼ ଟମାଟୋ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ କେଡ଼େ ସାଇଜ୍ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ 250-300 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 12 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍। କହିପାରିବେ ଆ ଦେହରେ କେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଛି? ଏବେ ଲଗେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି 4-5 ଦିନ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଖୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। 2ଟା ଆଖୁ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି, ସେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 15-16 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍, ଆ ଦେହରେ କିଛିଟା ପୋଦିନା ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଆମର ମାଟିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଟି ଦେଲେ ପୁଣି ପୋଦିନା ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15-16 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍, ଏଇଟା କଟକି ଧନିଆ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ବି ଧନିଆ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ କଟକି ଧନିଆ ଲଗାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ତ ମରିଗଲା। ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଅଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ଟମାଟୋ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଟମାଟୋ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗଛରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ 1.5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ଭଳିଆ ଟମାଟୋ ମିଳିବ। ତା ବାଦ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୋଲୋ ପେଟି। ବଡ଼ ସୋଲୋ ପେଟିରେ ମୋର ଲାଗିଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 25-30ଟା ପିଜୁଳି ଅଲରେଡ଼ି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି କଷି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ପେନ୍ଥା ହେଇକି ପିଜୁଳି କଷି ଆସୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି କିଛିଟା ବଡ଼ ବି ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ପିଜୁଳିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ବି ହେଇଗଲାଣି। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଲାଗିଛି 15 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଚୁ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଗ୍ରାଫ୍ଟାଇଟ୍ ଲିଚୁ ଗଛ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ସୋଲୋ ପେଟି ଗୁଡ଼ା ଫାଙ୍କା କେମିତି ସାଇଡ଼୍ ରଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଲଗାହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ସେଇ ବଡ଼ ସୋଲୋ ପେଟିରେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ବି ଆସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଫଳ କେବେ ହେଉଛି। ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିବାରେ 4-5 ମାସ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ କିଛି ଚାରା ଲାଗିଥିଲା, ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଲିଚୁ ଗଛ ଯେହେତୁ 15 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଗଛ, ଯେଉଁଥିରେ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ବି ତା ଦେହରେ ଆସିଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଜାଗା କମ୍ ଅଛି, ଗଛ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଅଧିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି
ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଗଛ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଦୁଇଟା। ତ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଶୀତ ଦିନରେ ତ ହୁଏନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ ଖାଲି କରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଗଛ ଆଣିଥିଲି ଗୋଲାପ ଗଛ ଦୁଇଟାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 12 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲାଗିଛି। 12 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଟମାଟୋ ଗଛ ଏଥର ଭଲ ହେଇଛି। ମୋର ଅବଶ୍ୟ 7-8ଟା ଟମାଟୋ ଗଛ ମରିଗଲା ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସକାଶେ, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଏବେ ଲଗେଇଥିଲି 2 ମାସ ହେଲା। ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିଛିଟା ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ତିଆରି ହେଇଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ସରି ଆସିଲାଣି, ଶୀତ ଦିନିଆ ଗେଣ୍ଡୁ, ଇଏ 12 ମାସିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ରେଡ଼ି କରାହେଇଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଗୋଲାପ ଗଛ ଦୁଇଟି କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଲାପ ଗଛ ଆଜି ଲଗାଇବା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ କୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଲା ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ମନ୍ଦାର, ଆଉ ଛୋଟ ଗମଲାରେ ବି ଲାଗିଛି। ତଥାପି ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି। ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ, ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଏନି, ଯେତିକି ଖରା ପଡ଼ୁଛି ତା ଦେହରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ଲଙ୍କା ଚାରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ କୋଳି ଲଙ୍କା ଚାରା ଦରକାର ଅଛି, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ ମୁଁ ଏଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆରପଟ ଛାତର ପ୍ରପର୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା।